jige ala ka hinana ni munye sebanye ni munye sebanye e nyebe jamana en wartigi jumana min di bo bursu kono e ja bursu kono mawde jamane bandala bama e nyebe dadma jumena bo ko min mo bo bursu kono min daka di ngana ko ma bo bursu kono mi kelen vier ba Seydou Sila il est de Touba Touba e bursi de ba Seydou Sila nana Bamako ya siré la il est venu de la brousse ndo mama Touba te bursu kono ko Touba e duguba de o te biye a gani Bamako geno ta Touba ko ni kliflata amado ali Bamako il est machité ko ma dawla mado ko barka bala ko a kera milliardaire ko te bo bursu kono je cherche manjande e ko ne hakili bi fena ni hakili jigina mina fonye mbo Ibrahima Jawara il est de Misra Ibrahima Jawara a wolola Bajangara jamana dila ka lokoli kunfolo ke ça c'est vrai oui kasura kana école to la ba non tu as raison Misra de école sola tu as raison e dungo jugo dore fonye ay nte dore do nya nye don e ba do nge dozo bena ko ngota fa sikay nam ngambolo do wa ado dabatu mara ne bin diga do obike mi boni sabaye ango mi ma la révélation ko dogole ku dakenaka nam Amadou te danjogo ni nya ka sabaye danjogo e mu fo Amadou te danjogo ko che bela jele tanoni kana bla ku sado kono halini maliko danani ma che kelembe mi nye colonel che gwelenye mi nye wuli kajo ani bara damene maliye mi njoro sera Amadou danjogo ko ba kaptanubi colonel Sadio Camara colonel Passa Nara colonel Passa l'enfant de Kabida. Il est de Kabida. Il est de Kabida. C'est pas loin du village de ma tante là. Ou Kadja Nyongona, Nyen Ngalige. Quoi ni Nara, c'est à 45 km. Donc c'est loin de toi? Non. Mourdian. Il n'est pas loin de Mourdian. Ah, ni Mourdian Manja. Non. Mourdian Babi Boy Hawa Kone. Alaka Hinana. Le colonel tu sais Wardila sur la soute Wardo. Tu sais quel sona? Ambe Bena Yorokili. Ambe Bena Yorokili. Mba Bengo da Benge do. Nam. Sebeningala ko ako colonel Sadio Camara ma min zona Sadio Bise ma min bana Sadio Bise aya nyedo faso de nyumando a cheserlembe sabula gouvernement flana min zigira transition fanga konnana kabi rectification kera colonel Assimi Goïta aye chemin daga bla sorasu ka konye kuna bil haki sigi kungalembe kanidi kono sabula mbala kunungo wa bara nyena bolo akatemena ye wala sa bara balane be yoro mina wari ka bo ala bara bela jele kanye Janigalago ako colonel Assimi Goïta aye hakil nani cetege munu jira jamana ko la fe menye lakana buna ko ka bela jele be ka sabati kelengele sabula ka wuli ka joke ka Mali bo bolula ka fanga do ala fanga min bike sababu ye jugo munu binin baga ani diema bela jele nye ka bwana Sadio Camara ka ba blara joro ngonna itse ki bolo shi foshi dengelena ko kera majeya bolo ko kera majeganye Janigalago fe be nyena bolo bara bela jele ta choko kai dɔwɛrɛ t'o kɛ magwa cɛsiri ko ɲɛdɔ ani kungocelenya jamana kanu ani ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲanjɛ sanjɛ Sadio y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi Mali kun dɛlilen bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ armée sugu bulon a bi ta ka di terisiraw ma a bi di namasiraw ma surfacturation bi kɛ nkalon bi tigɛ armée bi janfa k'a fɔ nin bɛna Sadio nafura dama a ko ni dɔ ye den ye i ka appel d'offre kɛ k'a sɔrɔ conseil des ministres ma jɛn n'a ye a bɛna mun k'o la appel d'offre ni min ye namara kɛ a bɛ mun k'o la ni min ye namara kɛ ka t'i kaw ka champ de tir a bɛ t'i jɔ ye e la hawla kuma an sera na colonel Passa a ti sogo dun ale maa min ti sogo dun nin kamalen kɔni ni n'a y'i kin dɔrɔn zo b'i fa tétanos ya nin Passa an bɛ cogo min a colonel Passa Sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio Camara a yɛrɛ ye ndana de gosi ni mina bisa sugubilenko t'a la koyi a b'a fɔ DFM ma wari ta a b'a fɔ fɛn min ye maa min bɛ yen n'o ye mina commandé directeur technique wali chef d'état major nbala ta minnu bɛ yen n'olu bɛ front na PC opérationnel e ka nbala ta ka fara an kan an ka taa mina sa usine na
kokisɛri da don yɔrɔ t'a la ngalo banna ye ngalo banna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ye sira fura k'a jɛ jɛbɔ ngolo kan ni fɛn min ye sɔrɔdasiw ye minnu bɛ kɛlɛ la n'u y'u bolo da minɛn min kan nin i b'a fɔ ni den taara butigi la a bɛ minɛn ta cogo min alimentation na k'a kɛ segi kɔnɔ k'a to fa b'a wari sara a b'o de kɛ o tuma a b'a fɔ DFM ma nin de taara a wari di u ma joona ni wari dira o tuma u bɛ avion ta ka segin a bolo ti don wari kɔrɔ a ti sugubulon base a mago tɛ maa ka commission na a tuma a bɛ si sɔrɔ a bɛ si sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère de la défense maa caman bɛ boli a nɔfɛ sabu dɔw b'a miiri k'a fɔ wariba de bɛ yen o tuma ni n ye yen sɔrɔ n bɛ kɛ banna ye Sadio ko a ti kɛ banna ye Mali armée de bɛ kɛ banna ye wa wulikajɔ ani baara de bɛ kɛ malidenw bɛ fɛn min ɲini armée ko la o bɛ se ka sɔrɔ cogo min armée dɔrɔmɛ kelen minɛnsana sugubulonko la maa si tɛ se ka don a kan k'a fɔ ko ministre ye n bila ka na wala ministre ye n ci ko n na dɔrɔmɛ kelen d'a ma bi n'i y'o kɛ a bɛ k'an ye wele kama dara ka bureau ni k'an ye manja o bɛ yɔrɔ min na an k'o yɔrɔ to yen i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi a ka sɛgɛn sara bɛ ka ye sabula minɛn minnu zanna fɛn min ye avion dakabanaw ye MI minnu zanna avion de chasse ka taa fara migiw kan an bɛ don min na ko bi fɛn min ye bokɛnɛ ani sugunɛ o yɛrɛlen bɛ cɛncɛn kan ani fura kɔrɔ terrorisiw olu bi yaara don o don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye don o don ye n'a bi ja a bi dɔ ka b'a fitiri la Colonel Sadio Kamara cɛŋana don Mali bɛ se k'i jigi da maa minnu kan k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma ni Mali bɛ ninnu bolo i n'a fɔ Asimi y'a bila sira cogoya min na u bɛ se ka taa ni Mali ye yɔrɔ jan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Danjogo ale de y'a sɛbɛn Jɔnti Seydou dɔ bɛ yaala ni dɔ fa bana ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali jamanadenw ka se Badou Escobar nin y'a ka fasiri ye n'a sɔrɔla wulikajɔ ni cɛsiri bolo dalen don Sadio bolo a baarakɛɲɔgɔn dɔ min n'o bɛ ministre de la sécurité protection civile i k'a dɔn ŋanamu n'u bɔlen bɛ ministre Dawudu Ali Ould Mohamedine i k'a dɔn général de brigade yalima a tɛ nin ko ɲɛdɔn de wa yalima mun de bɛɛ Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni dogo man di bilen jamana armée kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ n'a kun fɔra ko finitigilakaw dannen don i k'a dɔn bolo birilen don da la fɛn o fɛn n'o bi k'u la walima min mana kɛ i t'a kuma mɛn bɛɛ lajɛlen bi kun n'a ye nk'o tɛ bi ye Jɔnti Seydou ni diɲɛ yɛlɛmana i bi yɛlɛma a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ ɲɛmaaya min kunna a bɛ lakana de ko fɔ min ye sapeur pompier ye n'o ye protection civile i k'a dɔn olu fana b'a ka kutumu kɔnɔ ko dɔw kɔni gɛlɛn dɔ ye bi nin bɛ hadamaden dabali ban ni ka maanifi ja tigɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka n'a don kɛ bi ye Jɔnti Seydou jamanadenw dimina i k'a dɔn sabula wa gɛlɛya damadɔ taara k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn n ka maa ye nin ye walima i k'a dɔn n bɛ se nin na n b'o kɛ para n'a ye min ja i k'a kuma fɔ a ko i k'a dɔn damanda de talen don a bɔ ministère so in ni k'a sɛgɛrɛ n'o sécurité de la protection civile a ko wulikajɔ kun ye mun ye Jɔnti Seydou i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn ayiwa maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn n'o ye Abdurahamani Dumbiya ani maa ani kɔnɔntɔn fonctionnaires do protection civile Jɔnti Seydou i k'a dɔn ninnu ye mankanjilaw de ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ka gɛlɛya ta ka kuma caya promotion san 1993 a b'o de ko fɔ Jɔnti Seydou n'i ye jamana sɔrɔdasi bolo ta k'a lajɛ min ye jala sɔrɔli n'o ma kɛ anw ka ayiwa général dɔw ye minnu ye jala ta k'u dalen to climatiseur kɔrɔ a ko i k'a dɔn jala tali ani jala sɔrɔli kɛcogo de b'a la avancement yɛrɛ sɔrɔdasi kunda cogoya de b'a la Jɔnti Seydou kɔsa in na i k'a dɔn denmisɛnnin dɔw donna ayiwa fini na i k'a dɔn olu sina ka jalaw sɔrɔ ten sɛbɛnnikɛla ko kunde b'o la sabula u n'a ka kan u y'a kala de kɛ diplôme baw b'u bolo Jɔnti Seydou i k'a dɔn donna ayiwa i k'a dɔn fini na a ka di n ye nka kalan di la nka e ko wajibi f'i ka san sɔrɔ f'i ka jala sɔrɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn olu ye ko gɛlɛnba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn suguba ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ i y'a dɔn o de ye Mali yɛrɛ koya o de ye Mali yɛrɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na n ye tɔn min f'i ye ani maa 29 Jɔnti Seydou i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ diyagoya an na kɛ jalatigiw ye u ko min ma lieutenant de sapeur pompier Jɔnti Seydou i k'a dɔn a man kan a ko wulikajɔw nana boloda fo kuma in yɛrɛ taara kiiri bolo la a ko wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ɲɛmaa dɔw ye olu kɔni banna ko in man galankata nka mun ye ministre bila k'a dossier yɛrɛ signé a kun t'a dɔn de wa yalima nkalon de tigɛra a ye wa ɲininkali caman bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
colonel major min ye Seydou Doumbia ye i k'a dɔn o kɔni banna ko in ma kabini a daminɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ sabula ale y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye ko min ni a cɛ ka jugu i ni fɛn min jala min sɔrɔli man kan o ka ta ka da i disi la tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ nkalon o tuma minnu bɛ ko in yɛrɛ nɔfɛ Jɔni Seydou i k'a dɔn olu de laban nana sa dabali jugu tigɛ n'o ye promotion 1993 i k'a dɔn u nana dabali tigɛ u bi mankan kɛ n'o ye Abdramane Doumbia n'a jɛɲɔgɔnw ye Jɔni Seydou i k'a dɔn f'olu ka jala de sɔrɔ jala min n'u a man kan u ye dabali tigɛ ka munumunu salo kɛ ka mankan ti fa bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre de la sécurité protection civile min ye général Daoud Ali Ould Mohamedine Jɔni Seydou i k'a dɔn ale laban de nana arrêté dɔ ka arrêté min n'o kɛra sababu ye k'u yɛlɛ Jɔni Seydou i k'a dɔn arrêté ni yɛlɛli bi kɛ jalako la a bi kɛ conseil des ministres de la ministre droit tɛ ministre bolo k'a fɔ i bɛ arrêté ta ka maa yɛlɛ a ko nin ko in damada nana gɛlɛya nka n'i y'a ta k'a lajɛ janfa barika bonyana ko in na kosɛbɛ Jɔni Seydou sabula n ka kɛ jalatigi ye diyagoya i ni min man kan a ko i k'a dɔn a bɛna ni mankan caman ye ministère la a ko n'i ko ta k'a lajɛ ŋanamu ani wulikajɔ kamalen dɔ bɛ yen ko lieutenant colonel Baba Daɲɔ o ye chargé de mission ye Jɔni Seydou i k'a dɔn a bi faamu o de nana wulikajɔ boloda ministre kɔ kan i k'a dɔn sabula o ti ban wari foyi la dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n bara k'o de lakali sɔrɔdasi kuma don sɔrɔdasi a ko Baba Daɲɔ o ka wari ko i b'a fɔ ko suba o ti ban wari foyi la o kɔni y'i jɔ de ministre tun bɛ taama dɔ la ka sin ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn ka sin ka n'a bila ministre ka tabali kan son excellence nin signé ministre fana o fana ma jateminɛ ko sina k'a bɛɛ signé mankan wulilen sa ni ka ko caya fa bɛɛ fɛ sabula a kɛra lebuba de ye Jɔni Seydou i k'a dɔn e ko ministre yɛrɛ t'a fɛ ka segin a ko nin ko in na wa sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaba de b'an ka jamana kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna malikura n'a fɔra nin ka kɛ a bɔ ministre so la janko sɔrɔdasi ministre so Jɔni Seydou i k'a dɔn a bɛna ni toit tiɲɛba de ye jamanakuntigi Assimi Goïta dun bɛ dakasuna min na a n'a bɛ wulikajɔ min na jamana ɲɛtaa bi sabati Jɔni Seydou u bɛna a ka baara kɛ fu ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye i k'i jɔ tɛnɛma jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pib Jɔsi Seydou n bala cogo bɛ di daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin fasiriba n'o ye Christelle Kone ye nin y'a ka sɛbɛn ye Christelle Kone ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye siga t'a la ɲinan samiya a tiɲɛna ka ban sabula fɛn min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u sigira ne ka engrais kɔnɔ engrais mana napuma fɔ fɛn min ye tilema ye o kun bɔra ka ban Allah nin kan k'an sɔrɔ bilen santa ko kelen a ɲɛ dɔɔnin kɔfɛ ka ban ka tila ka segin an kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jigiw tigɛra fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye u kungo ni engrais sɔrɔla sɛnɛkɛ mansin ka sɔrɔ fɛn min ye sanji ye o ka da o kan sɔrɔba bi kɛ jamana yɛrɛ y'i maanabɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔba ye k'o laɲini ɲɔ na kaba kɔɔri ani sɛnɛfɛn tɔw la sɛbɛnnikɛla ko nka a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɔrɔfɔlankolon ye ani laɲini lankolon ye sabula minisiri min bɛ n'o ka baara bilalen bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna minisiri a t'a ɲɛdɔn de wa lawuli kama don sabula fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛra walasa ka sɛnɛkɛlaw kɔli nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛkɛlaw ye kulekan bɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye kalanna ye maa dɔw bɛ yen minnu kun kan ka hectare sɛnɛ hectare 10 hectare 20 hectare 100 dɔw hectare 100 kabini nɔgɔko gɛlɛyara foro dannen kɔfɛ u labanna ka diɲɛ foro tɔ kɔ k'a ju bɔbɔ k'a da la hawla wala quwwata illa billah o de ye balawu ye minɛ o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kalanna ye o bi cogo min Sikaso mara bɛ ten Yɔrɔso Kucala Npɛsoba Segu mara Kulukoro mara Kita mara jamana in fanda 4 bɛɛ lajɛlen de seginni kɔ bolo kun maana bɔra hakɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ olu bi sɛnɛ o seginni kɔ k'o sababuya kɛ engrais ma sɔrɔ sabula layidu min dara sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ engrais ɲuman bɛ na d'u ma i n'a fɔ conseil supérieur de l'agriculture o ye sigi min kɛ ka bɛnkan k'a kan min kɛra avril kalo tile 12 Kuluba
a don a ɲɛmaya bɛ jamana kuntigi yɛrɛ bolo n'o ye colonel Asimi Goyita ye bɛnkan minnu kɛra ani hakilina minnu fɔra i tulo ma jɔ a fɔra ko ɲinan samiya wari min bi don a la CFA wari miliyari 456 o de bi don a la fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu bi min bɔ CFA wari miliyari 203 fɛn min ye jamana ye miliyari 176 u b'o de bɔ Sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ don engrais la miliyari 54 o de bɛ taa don la jamana yɛrɛ bɛ min bɔ ka don la o ye miliyari 17 ye sɛbɛnnikɛla ko nka nin wari bɔsɔncogo a n'a baara kɛcogo a man ɲɛ sabula fɛn min ye engrais ye sɛnɛkɛlaw kɔlila la minnu bɛ bɔrɔ 10 da olu ma bɔrɔ 1 sɔrɔ laadala minnu bɛ bɔrɔ 6 don u ka forow la u ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ bɔrɔ 1 wala bɔrɔ 2 kɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen n'i taara foro lajɛ sisan ji nana sɛnɛfɛn dancogo ka ɲi nka sɛnɛfɛnw bilenlen don boro engrais y'u manqué Allah Asimi Goyita i tɛ dɔ fa sa wa an nimisi ka wasa ka jɔn fa ministre wa ay ministre kɔni le ministre du développement rural c'est pas ton ami c'est mon burankɛ ale ma fɛn burankɛ tɛ a Modibo Keyita u y'a fili de o a sɔnna a ka fili on lui a trompé ale kan ka fili wa faut pas défendre ton burankɛ c'est de sa faute exclusivement n'importe quoi u y'a trompé cogo di a bɔnna la dɛ o maa tun bɛ sunɔgɔ la bɔnna la ale nana Bamako bi yan bɔnna la u y'a gosi de yan n bɛ min f'i ye service damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ n'i nana ye n'i bɛ hakili sigi hali ni i kɛra nabi ɲuman ye u b'i tromper je te jure an tun y'a f'a ye dɛ n bɛ min f'i ye il y a plus de 20 ans ce système là est installé au ministère de l'agriculture oui tous les services font fɔ bɛ yen a bɛɛ de bɛ balo nin na nganamu au vu et au su de tout le monde et pourtant chaque année on dénonce voilà. Mais c'est le même système voilà mais an y'a f'a ye dɛ chaque année on dénonce on l'a dit n k'a k'a di a dɔnbagaw ma voilà et voilà c'est trop tard a taara engrais marché di minnu ma i ka kuma dɔw ti bɛlɛkisɛ ni engrais bɔ don ɲɔgɔn na wa bɔrɔ kelen u ma se ka na a taara 10 000 tonnes k'u kana n'a ye u ma se ka na ni bɔrɔ kelen ye c'est dommage fɔ sisan an bɛ mois de septembre u ma se ka na ni bɔrɔ kelen mais c'est dommage et pourtant il y a des grands sɛbɛnnikɛla ko le président du CFIAM ou CFIAM collectif Youssou Koulibaly c'est un grand Nantoumé c'est un grand DPA Joni Dougouré c'est un grand Ɲumani Jajeba i ti jɔ n ka sɛbɛko fɔ Ɲumani Jajeba c'est un grand ɲɔnɔ n'a lamini fɔ saheli jamana a kelen bɛ se mais il y a un problème ala ye maa min don a la ni k'i b'o bɔ a la a bɛɛ bɛ tiɲɛ koyi a taara di société minnu ma lithium investissement société Ñaan ani Ndashi dɔw olu de bɛ yen désolé minnu tɛ engrais yɛrɛ yelen dɔn u tɛ engrais feere yɔrɔ yɛrɛ dɔn a ye marché d'olu de ma sɛnɛkɛlaw bɛ engrais sɔrɔ cogo di Asimi ni ko i ti kuma a bɛɛ bɛ tiɲɛ i jɔlen ɲɛna dɛ n'i bɛ n wele sa n ka taa kumaw ɲɛf'i ye Asimi kumana o ayi ɔhɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nana gɛlɛya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye wonba de fɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci jamanakuntigi yɛrɛ ma jamanakuntigi n'i yɛrɛ ma wuli k'i jɔ sugubulonko in na a ka ɲɛnabɔ a ti ɲɛ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ premier ministre min bɛ nɔnabila la n'o ye intérim ye a ye ci bila Modibo Keyita ma ka ci bila engrais feerebaa jɔnjɔnw ma fɛn min ye sigi ye k'o kɛ u nana ye maa minnu kan ka na ni min ye u kan ka na ni min ye société 6 la 5 bɛ yen o ma na ni foyi ye 1 de sera ka na ni tɔni 1000 ye. La hawla wala quwwata illa billah. Premier ministre ko a ye ɲininkali kɛ engrais bɛ sɔrɔ jɔn ni jɔn bolo u ye engrais tigiw fɔ engrais bɛ sɔrɔ Toguna bolo engrais bɛ sɔrɔ DPA bolo a bɛ sɔrɔ Ɲumani bolo a bɛ sɔrɔ KDO a bɛ sɔrɔ olu bolo. Cɛ fɔ sa Yusufu de ko de kɛ ale de ye jumɛn ye a bɛ sɔrɔ Yusufu bolo CFIAM a bɛ sɔrɔ o bolo o tuma yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye premier ministre ye a ko a ye t'u nɔfɛ ka na min b'u bolo u k'a bɔ magasin kɔnɔ k'a di sɛnɛkɛlaw ma minnu ka engrais ma don ba u k'a sɔrɔ o daminɛna et c'est ça maa 5 min ma se ka na n'a ye u ye sugubulon bɔsi olu la k'a bɔsi la k'a fɔ minnu bɛ se a y'a minɛ septembre. Mais non, jamana géreli c'est pas compliqué du tout. Ce qui aurait dû être fait en avril o de kɛlen filɛ en septembre. Et voilà, et tout à fait. burankɛ kun birilen bɛ halisa anw dun ye nin wa a t'a kalama a b'a kalama dɛ an gulela ka kule k'a fɔ kabini samiya ji bɛ toni voilà on a dit pour éviter ça bon Yusufu Kulubali ye min fɔ CFIAM segin kɛra o de ma minnu b'a dɔn a dir'olu de ma et alors voilà mais c'est trop tard an tɛ nin tɛ juguya ye koyi juguya tɛ walahi an bɛ jamana in joli de fɛ awɔ wa Asimu i kun birilen tɛ n'i bɛ n wele ten sa n ka taa tiɲɛ f'i ye ayiwa i ti wele a b'a fɔ n ye n b'a f'i ye kunnafoni filɛ nin ye ne ti don foyi la n bɛ taa
y'a fɔ a ye Kati a fɔ n m'a fɔ a ye ne tɛ wele foyi la n bɛ Akibu wele sisan n m'a fɔ a ye n ko mago bɛ Asimi na Akibu ye jɔn de e tɛ junior dɔn wa junior kɛ junior ne ko junior bɛ nin e ma dɔn junior ne fa ni dusukasi ye junior in tabi ni ka fara i tɛ n wele kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ Christelle Kone ale ka fasiri Jean Tisedou ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Jean Tisedou bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo min ye wulikajɔ ni jateminɛ o ka kɛ jamana mana kɛ jamana ye cogo o cogo jamana den de i k'a dɔn o de ye jamana den yɛrɛ ye a ɲuman n'a juguman a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban Jean Tisedou i k'a dɔn jigiw sigilen don jateminɛ kɛlen don Jean Tisedou i k'a dɔn hinɛ ni makari an ka jamana ɲɛmaaso maa minnu kun b'a fɛ ka na bi an ka yan Jean Tisedou n'o ye wari sɔrɔdaso ye maa 49 saba bilal'u la ka sababu kɛ musow don hinɛ ani makari ani josariya batuli kama Jean Tisedou yali maa min ka kale dasirani ɲɛ kongo ka kungokolo kɔnɔ a da i ka bamusokɔrɔ ɲɛ kan a bɛna taa Madame Buware Fili Sisɔgɔ i k'a dɔn Bafili a bɛ kaso la a bɛ ne ka san kelen bɔ sa Jean Tisedou i k'a dɔn dɔ kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla waridunko de don n'a sɔrɔla jamana janfanko de don Jean Tisedou i k'a dɔn Fili a ka ɲɛmaa kun ye minnu ye walima minnu ni minnu bɛ ko in kalama n'olu bɛ se ka jalaki kɛ Jean Tisedou olu tɛ diɲɛ na min ye excellence Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita a don ko in bɛ kɛ don min ministre min kun bɛ a wulikajɔ ni cɛsiri la Bube Mayiga o fana sara a bɛna taa a fɔra de ye ko jamana ka sɔrɔdasi minɛnw zani ani président tun bɛ yaala avion min kɔnɔ o jatew don Jean Tisedou i k'a dɔn n bɛ se k'a fɔ Fili ko ka go n ye Fili n t'a fɛ yɛrɛ de ɲɛna a ko nka n'i ye sɛbɛnkɔrɔw ta k'u lajɛ ministre kelen min kun bɛ yen san waati bɛɛ a bɛ yamaruya di sɔrɔ ni sɔrɔ min b'a la a ye min ni min sɔrɔ o ka n'a sɛgɛsɛgɛ a kelen de tun b'o kɛ Jean Tisedou i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla sonyɛni kɛla Fili niyɔrɔji k'an ka sigi nin ko in kɔnɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɔn k'a fɔ Fili jalaki min y'a jalaki tɛ min ye nka n'i y'a minɛ ka taa don kaso la a ma ɲininka Jean Tisedou a mana ni dalu ye e yɛrɛ ma dalu bɔ k'a bin Jean Tisedou i k'a dɔn a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye jamana kɔnɔ waati yɛrɛ kɛra koyi a yɛrɛ ye lɛtiri kɛ ka jamana ɲɛmaa k'o ladɔnniya k'a fɔ ale bɛ minɛ ni bolo min kan Jean Tisedou a m'a fɔ ko a ka bila ale ma deli kɛ Jean Tisedou a ko sariya ka boli a ɲɛ 40 ma a dalen dun don a la k'a fɔ jamana ɲɛmaa min ye Asimi Goyita ye i k'a dɔn a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to sariyatigiw i k'a dɔn wulikajɔ na boloda min b'a to ko ɲɛ bɛ ɲɔ sɔrɔ a ko n'o tɛ san kelen bi a dan bɛ kaso la a kɛra maakɔrɔba ye kɔrɔ ka nama di Jean Tisedou i k'a dɔn o ye kelen ye si bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn wulikajɔ ni minɛcogo dɔw bɛ yen o tɛ kun maa na bilen o tuma dabali ka tigɛ joona Jean Tisedou i k'a dɔn hinɛ taara ka Ivoirien muso 3 min sɛgɛrɛ o hinɛ kelen bɛ se ka ta k'a sɛgɛrɛ Jean Tisedou i k'a dɔn min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye hali n'a sɔrɔla Jean Tisedou i k'a dɔn min ye liberté provisoire ye a ka avocat y'o ɲini n'o bɛ se ka d'a ma a ka taa kaso a taatɔ tɛ dugu la a tɛ boli Jean Tisedou n'u fanga jɔra a la don min u n'a wele k'a ɲininka dalu minnu b'a bolo a n'o bɔ k'o bin nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura a don daba tun ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Masire Jɔbu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire Jɔbu ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔɲɛ o tɛ laban boli kɔ MSA ale o ye sɔrɔdasi jɛkulu ye minnu ko u faso tɛ tila u la wa u bɛ wulikajɔ kɛ ni ka faso lakana olu ko Mali tɛ tila sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛba de kɛra Ansongo marabolo la dugu min bɛ yen n'o ye Talata ye Bamanji dɔw bɛ yen État islamique Grand Sahara EIGS olu ni MSA ni ɲɔgɔn cɛ kunungo alamisa don septembre kalo tile 8 yankadi ni yeye fɛn min ye État islamique Grand Sahara o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka MSA gɛn ni ka dugu minɛ tile 2 fɛn min ye Talata y'a minɛlen bɛ maa ti don maa ti bɔ dugudenw busa bere o de b'u bolo n'u ye maa min sɔrɔ u b'o dasi n'i y'i kulo gɛlɛya u bɛ marifa ci la sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ye GSM ye o nana k'o bi fara u ka dugu kɔnɔ Talata yi u n'olu yɛrɛ karila ɲɔgɔn na u y'olu sɛbɛn fa olu bolila ka segin sɛbɛnnikɛla ko nin maa jugu farimanba ninnu de nana ka na Talata yi minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye arabadon septembre kalo tile 6 dugu kɔni kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de nana ka na dugu minɛ
ka araba kɛ ka alamisa kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye tarata kɛ ka araba kɛ alamisa don sɔgɔma fɛn min ye armée ye kulekan bɔra MN sanfɛ k'a fɔ armée ye a ye dɛmɛ don a ma yan ka di ni yen ye État islamique au Grand Sahara avion n'o ye armée ka kaza ninnu ye ka taa fara Albatros kan n'u ko vigiw loyi sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Bamanju o ye yɛrɛkɛ daminɛ u yɛrɛkɛlen fɛn min ye Bamanju k'u minɛ kelen k'u kunkolo tɔtɔ k'u tɔ lase armée y'o de kɛ nin ka di ye sa pembele jelekala k'u tɔ lase ndola k'u kunkolo tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko armée y'o de kɛ dugu n'o ye tarata ye k'a fura k'a jɛ fɛn min ye MSA ye k'a f'u ye a y'a jɔ aw jɔnɔ na wa o dɔrɔn tɛ koyi armée labɛnnen bɛ n'u y'u kun bɔ sanga ni waati a ye ci bila an ma an bɛrɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin yɔrɔ in ye a bɛ fɔ ne ma zone des 3 frontières fan min ye Burkina fanfɛla ye Bamanju ye yen bila u yɛlɛmalen bɛ Niger fanfɛla in na o tuma armée bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de la min bɛ se k'a t'u ka kunbɛn sabula dugu min bɛ yen n'o ye Talata ye ani Tesidi n'u y'o minɛ u bɛ fangaba de sɔrɔ o tuma kɛlɛ bɛɛ bɛ yen de nɔfɛ an bɛ don min na ko bi terroriste bɛɛ kunda bɛ yen kan armée bɛ k'u faa cogo min a bɛ k'u faa ten sɛbɛnnikɛla ko État islamique au Grand Sahara u dɛmɛnen bɛ maa minnu fɛ o ye Faransi ye ani MINUSMA ye o tuma wulikajɔ ka kɛ joona min bɛ se k'a to olu ka kɛlɛ an ka jamana ka k'an da ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la